ହେଇଗଲା ନା ପାଇପଟା ମଶା ଖସେଇ ଦେ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ପରେ କିଛି ଖିଆ ହେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇମି ରୁମ୍କୁ, ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଖାଇମି। ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ସବୁ ଉଠା ହେବ ଏଠୁ। ପୁଣି କାଲି ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ଭାଇ। ଏଇ ପୋଖରୀଟାରେ ମାଛ ଖାଲି ମରିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମଉସା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ ଉଠା ସରିଲା, ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେବା। এই କପଡ଼ାଟାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା ଏଠି। ମଉସା ଟିକେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରନି। ଏଇଟା ଧର, ହାତ କାଢ଼ିଦିଅ ପଛପଟରୁ। କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଛି ପଛପଟରୁ। ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କାଢ଼ିଦିଅ, ଗୋଟେ ହାତର ଧର ଦୁଇ ପଟ। ବସ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାତ ଧରିଥିବ, ଟାଣିଦେଲେ ଆସ। ଉଠାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଗୁଟି ସରିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଇପ୍ ଉପରେ। ମଉସା ମେସିନ୍ଟାକୁ ପକଡ଼। ଏଇଟା ଟାୟାରଟା ଫାଟିଯିବ ନା କିଛି। ଚାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ଟାୟାରଟା ପହଞ୍ଚେ ନା ପୋଖରୀ। ଟାୟାରଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ଫାଟି ହେଇଛି। ମଉସା ଧରିକି ବଇଛ। घर पाकर क्या है पाइप मौसा पाइपटा भी आंकिर घर पाख रखिदियो। मोटर पाइप सब रखिदियो। ए भाई आइला कर 5 तला गाधेयो। भाई मोर गाधे भाई गाधा 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 गाधे देबी ना गाधे देबी ना की करू हंगा घिया कंपानी की करू ए एटा ने अरे ना कर दियो भाई कर दियो बड़ी बड़ी जीती ना भाई अरे चोरी की पड़े जाए इक्विपमेंट को ता मिस्त्री को ଅଛି ସେ ड्यूटी ता बाहर ଅଛି ड्यूटी को अब आप कर देबी कोई ना हबनी किछि भाई तुम एकटा सर हिसाब करी मु कर दे थादी सेरम व्यवहार करा जाय हम पाखरे भाई मते कते हैरान करलो भाई तुम एक्सपेक्ट ले जाओ मोर पास टाइम नहीं मु से जीवनी खाए तो पास से जीवन से ता मिस्त्री ଅଛି से जीवन से जो कि ता बड़ा चढ़ी पड़ने कार किछ तो खराब है नुआ टी पड़ियो उठा नुआ पड़ियो हां हां एडवांस जो ये तो मोबाइल पैसा नहीं ये खाली क्यों आनी जब बाकी दो ना हम बाकी दो हम पैसा नहीं आस्ता मोबाइल नहीं पैसा ये सब जो काम करते हैं तो मालिक आके पैसा दो ये मान देवे नहीं शक्ति करी